Good day, everyone. So, I will discuss the subjects and content, but only the part of types of subjects, only my part that I didn't finish to discuss yesterday. First, let's talk about representational art. These types of art have subjects na makita nato sa real world, like objects, people, or events. It is also called figurative art, kay ang figures or images dali ra makita og masabtan. Example ani kay ang famous painting ni Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Klaro gyud nga portrait sa babae, so dali siya ma-recognize. Next is a non-representational art. Kani nga klase sa art, dili siya mo refer sa real world. Dili siya specific nga tawo, lugar, or butang. Instead, gagamit lang ang shapes, colors, o lines para ipakita ang feelings, emotions, or concepts. Example ani kay ang artwork ni Jackson Pollock entitled Number 1A. Kung tan-awon nato, abstract siya nga murag random paint, splashes. Pero ang tumok ani is to express energy, emotions, maupod ni ang ginatawag nga non-figurative art. Now, why do people usually prefer representational art? Kay mas dali man siya ma-recognize o mas familiar sa mga viewers. Kung makakita ta og something nga klaro or common, mas comfortable ta og mas sayon sabton. Once masabtan na, mas confident ang mga viewers nga i-share ang ilahang insights or interpretations sa uban. Mao ni ang power sa representational art. One point of confusion is the idea nga abstract art o non-representational art pareho ra. Actually, dili na sila pareho. For example, works of Pablo Picasso like Head of a Woman, abstract siya kaya distorted ang itsura. Pero representational ang gihapon siya kay klaro nga na ay subject which is a woman's face. On the other hand, na artist nga si Wassily Kandinsky nga ang iyahang work kay abstract og non-representational at the same time. Example is Composition 8. Dili siya motipek og klarong subjects kay puro lang shapes, colors, og lines nga nag-express og mood or feeling. So makita nato nga abstract art can be either representational or non-representational. So to summarize, representational art klaro og familiar subjects gikan sa real world. Non-representational art dili siya magdepek og real objects pero express feelings through shapes, lines, or colors. Abstract art can be both representational art or non-representational art. So, maura ni siya akong lesson for today's video. Thank you for listening.